Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Né, maman la conseillère. Né, maman nationale. Né, maman la voix de sans voix. Toujours né, encore né. Assalamu alaikum. Mes Maliens tiennent à Moussa Bedadino. Kai Fokidal, Nimbere Mali. Non, faut le Malien pays. Malikon, Anne Malikoka. Assalamu alaikum. Ka African Dembera Dino. Afrique qu'on a ani Afrique koka. Assalamu alaikum. Issa Damile, bonsoir à toi. Ah, aïe, nouvelle demande, nouvelle demande, nouvelle demande, nouvelle demande. Parce que en beau droit, nouvelle demande. Donc, on a musique de la même follow. Kamali, on a Mali Jansa, ou bien on a Janjo Bakala. On a Janjo Vele. Janjo Kawele. Ame janjo wele baraka la kon mun me baraka janjo wele la ko Adama Jara, bonsoir à toi. Ame janjo wele Global Mamadou, bonsoir. Merci beaucoup, Globali. Anga janjo wele barakalo la. Awo, barakala manja malao. Donc akrengene mo mbeno, ama janjo wele la. Bon me faire participer. Mina nga numéro blanc, on veut participer là quoi. Janjo ga wele sa barakalo la. Janjo ga wele barakalo la. Barakalo man tabi malikono. Do akelengele ne mulumbe anga janjo wele la. Ne mu me faka participer nga émission na 00 223 84 82 65 83. Ne mu me faka participer nga émission na. Abe wele like 00 223 84 82 65 83. Ame janjo wele bi directeur de la police coura. Ame janjo wele le la bi awo. Le directeur de la police janjo wele le la. Parce que aloko ko tolérance zéro pour les malfrats. Zone dinganinkelo boshi tigi non, moto chien non, mobile chien non, ko tolérance zéro. C'est ça, comme Mali, pour le souk, ou le chasserie, pour barrer les dames de l'influence. Allez faire la promesse du Malioma. Il y a une transition de ban. Bingani mbega Bamako kono kabe dabla. Bingani mbega Buguni nyonte kabe dabla. Ni be faka bobo mo kata kai. Bingani mbeke ko be dabla. Ni be faka bobo mo kata segu. Be bi mo ko be dabla. Bamako kono ka bi mo kan ka moto babul ko be dabla.
donc an tɛ janjo falen kunna an ka janjo fa kunna n'a sera k'o kɛ malo b'a fɔ ko alhamdulilayi tare Issa Damele, bonsoir. Ah, Batili, bonsoir. Ah, Batili, mi yokununde. Ala ka kɛ hɛrɛ ye. Batili, bita in ye polisiw ka directeur kura mun sigila. Polisiw ka directeur kura mun sigila, Batili, o de ko k'ale fana bɛ ladu ta maliyɛnw ye ko yani transition in ka ban dingani min bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ k'ale bɔ caman b'o la dɛ ani u bɛ sira tigɛ ni mɔgɔw bɛ taa ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi siratigɛlaw ko caman bɛ bɔ fana na a y'o ladu ta maliyɛnw ye ko fɛn fɛn de ye bingani ye bɔsin tigina namara ka mɔgɔw bali ka sunɔgɔ sufɛ ou bien ka mɔgɔw bali ka t'u ka wari ta banki la hɛrɛ la k'i bɛ t'i mago ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ balo k'o de bɛ dabila k'ale bɛna wuli ale n'a ka cɛdenw u bɛna wuli ka o kɛlɛkɛ bere de ta pour que plus jamais o ka kɛ Bamakɔ kɔnɔ bilen o ka kɛ Mali fantan naani bɛɛ awɔ Bamakɔ Segu Kulukoro Sikaso Kucala Mopti dingani kɔni ko ni Ala na kira sɔnna ma ale n'a ka maaw u bɛ wuli k'u cɛsiri o ko la tolérance zéro ko maa ko k'e tɛ taa baara kɛ a kɛ tan nɔ ko fo ka to ka bin mɔgɔ kan k'olu bolofɛn tarabaso k'ale bɛna wuli ale n'a ka cɛw k'o kɛ u ka kɛlɛkɛ bere de transition bɛ ban waati o waati la ko maliyɛnw b'a fɔ ko alhamdulilayi n ko ye belebeleba ye donc an ka janjo fɔ ale fana kunna parce que baarakɛlaw ka tɔnɔ ni baarakɛlaw ma tɔnɔ fugari tɛ wuli ka dɔ kɛ a ko zon o zon ne ko k'e tɛ sonyɛni dabila ko ni Ala na kira sɔnna ma ale ka polisi fɛngɛ kɔnɔna ko bɛ kɛ e siyɔrɔ ye polisi directeur de y'a fɔ dɛ Somalia Suleiman Traoré voilà le nouveau directeur de la police nationale Suleiman Traoré a ko ni Ala na kira sɔnna ma ale fana b'o ladu di maliyɛnw ma awɔ sisan ko yɔrɔ maliyɛnw de tun bɛ siran ka bɔ sufɛ n'u m'i ka moto minɛ i la u b'i ka mobili tarabasi la ou bien u b'i i bolofɛn minɛ i la ou bien ka taa don i ka so kɔnɔ k'i bolofɛn ta ni m'a bɛn i ma fana k'i faga ka fara kan ou bien minnu bɛ bɔ Bamakɔ k'u bɛ taa Kayi ou bien e ye Kayi minɛn ta ou bien e ye Segu minɛn ta ou bien e ye Sikaso minɛn ta u bɛ bin i kan sira la k'i bolofɛn tarabaso polisi directeur ko ale fana bɛ ladu di maliyɛnw ma k'a fɔ yani transition in ka ban maliyɛnw fana bɛ fɔ ko alhamdulilayi donc yɔrɔ siran tun bɛ maliyɛnw de yɔrɔ la ko mais ko ni inchallah siran bɛna k'an falen siran bɛ bɔ maliyɛnw yɔrɔ la ka taa zon yɔrɔ la donc sisan zon de bɛna siran parce que ale n'a ka maaw u bɛna na wuli sisan nɔ ka taa tugu zon na ka taa tugu binganikɛlaw la ka taa tugu siratigɛlaw la ko n b'a f'i ye
n'a tobili ka taa baara kɛ a ka taa baara kɛ parce que Sulemani Traoré n'a ka cɛdenw u ko olu tɛ da bilen dɛ olu tɛ hali jingo kuma tɛ ko ka sunɔgɔ ko ni nson ko k'u tɛ sonyɛni dabila k'u tɛ taa baara kɛ fo k'u ta kɛ bingani ye ko ni ala na kira sɔnna ma ale fana ka polisiso sebili o bɛ k'u siyɔrɔ n'u kiliyɔrɔ ye o tɛ tare ye o tɛ nouvelle duman ye a n'o kɛla an b'a fɔ alihamudulilayi parce que n'a fɔra k'i tɛ se ka t'i ka wari ta banki la ka taa k'i mako ye ni dɔ ma taa sira da i ɲɛ ka marifa ci la k'i ka wari minɛ la k'i faga ka i ka wari bɔsi i la e ta t'i ka wari ye i ta t'i nin fana ye n ko nin ye kabako ye dɛ k'a sɛngɛ ka wari ɲini k'a sɛngɛ ka i ka nafolo i bɛ taa ta banki la yanni i bɛ bɔ banki kɔnɔ ayi mɔgɔ de bɛ i file u bɛ tugu kɔ ka fɛrɛ ma dɔrɔn ka marifa ci la k'i bolofɛn bɔsi la donc ni polisi directeur ko ka n'a ka mɔgɔ bɛ wuli k'o kɛlɛ an t'a fɔ ma ko bisimila ye a bisimila an ka duwawu b'a ye ala ka n'a ka cɛdenw kisi u tɔɔrɔ ma k'u don ni mun ko k'i tɛ sonyɛni dabila ayiwa ci fɔla dɛ ko ka ci lase ci fɔla ko ka ci lase ko zon o zon ni e ko e tɛ sonyɛni dabila e ko e tɛ taa baara kɛ ko fo e balo bɛ kɛ sonyɛni de fo e balo bɛ kɛ bingani de fo e balo bɛ kɛ namara de fo e balo bɛ kɛ ka sira tigɛ mɔgɔw la ka e balo de kɛ ka mɔgɔw ka nafolo tarabaso ka b'u bolo e balo de bɛ kɛ ka mɔgɔw faga k'u bolofɛn basiw la ayiwa polisi directeur kura Sulemani Traoré que i ka so a bɛ kɛ ale ka seli kɔnɔna ye oui ko maintenant aw kɛlen bɛ ko zon kɛlen don ka sira mun ta k'a ɲɛsin maliyɛnw ma maliyɛnw bɛ siran maliyɛnw bɛ jɔrɔ ko donc k'ale fana ye ladu di maliyɛnw ma sira ni jɔrɔ in a bɛna kan falen awɔ a bɛna kan falen a bɛ bɔ maliyɛnw honnête paisible ka kan na ka taa ka zon ni vagabond ka kan na donc e mɔgɔ min ko k'i ye zon ye k'i ye bandi ye k'i ye vagabond ye ayiwa polisi directeur ko k'a f'i ɲɛna n'i bɛ se k'i k'a dabila n'i tɛ se k'i k'a dabila ko parce que ko tolérance zéro a tɛ se ka yafa u ma dɛ ayi wa minnu fana somɔgɔw bɛ sonyɛni kɛ a ye kanga da a somɔgɔw ye dɛ ko parce que polisi directeur ko k'a fɔ a ɲɛna k'a ka kanga da a somɔgɔw ye k'u k'a dabila u ka sonyɛni dabila u ka bingani dabila ka sira tigɛ mɔgɔw la u k'a dabila parce que n'ale ye mun minɛ ale ka seli bɛ kɛ i ka so ye dɛ ale ka papier bɛ kɛ i ka so ye dɛ ka se k'i ta dɔrɔn direct fo MCA kɔnɔ awɔ donc k'olu fana y'o bolo dali donc k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan polisi directeur de ka kuma don dɛ ko ale fana b'o ladu di maliyɛnw ma ko fɛn min ye bingani ye fɛn min ye bɔsi tigi n'a ye tilenkan geni fɛn Bamakɔ kɔnɔ k'a bɔsi a tigi la ka marifa ci fɛn tigi la k'a nin to a la a bolofɛn nɔfɛ ko fɛn min y'o waleya ye Bamakɔ kɔnɔ k'ale fana y'a fɔ maliyɛnw ye ale fana bɛna dankari kɛ o la o tɛ tare ye o tuma an ka dɔɔni lamɛn tuguni ayi o ye tare ye dɛ an ka dɔɔni lamɛn tuguni nin nouvelle duman de ta ayisa ni cɛbaw ye kumabaw fɔ an b'u motiver pour que u ka se ka kɛ kobaw kɛ donc a fɔ ne ma ko tare donc an bɔra janjo la an bɛna sisan an k'an faso lamɛn voilà ayi nin ye tare don mɔgɔ ka faso kanu dɛ i faso kanu n'i y'i faso kanu i bɛ baara kɛ n'i y'i faso kanu e bɛ baara de kɛ mais maa min t'a faso fɛ fasoden jugu o tɛ baara kɛ dɛ o bɛ taa kɛ sonyɛni bingani namara nkalontigɛ kalabantiya yurugu fasoden jugu ka baara de y'o ye sinon maa min b'a faso fɛ o ye baarakɛla de ye o b'a a ɲini k'a faso de jɔ ka hinɛ a faso kɔnɔdenw na ni jɔyɔrɔ dili ma sa ala ni jɔyɔrɔ dili ma n'i ka hinɛ
fantanw na ni jɔyɔrɔ dili ma hinɛ dugumɔgɔw la fasoden ɲuman ni jɔyɔrɔ dilalen ma ale bɛ hinɛ fantanw na fasoden ɲuman ni jɔyɔrɔ dilalen ma ale b'a ka baara kɛ kilennenya de kɔnɔna na fasoden ɲuman ni jɔyɔrɔ dilalen ma ale tɛ kalabanciya kɛ ale tɛ namara kɛ a tɛ yurugu kɛ donc an ka fasoden ɲumanw an k'u fo u ka fo dantɛ foli min na n'o ma kɛ fugari tɛ wuli ka baara kɛ n'i ma baarakɛla tanu dɔrɔn fugari tɛ wuli ka baara kɛ donc an bɛ baarakɛlaw tanu donc polisi ɲɛmɔgɔ ale de fana ko ten ko ale fana bɛ ladu di maliyɛnw ma bɔsi tigila mun ɲɔgɔn ɲɛnɛ bɛ bi bamakɔ kɔnɔ k'a bɔsi a tigi la ka marifa ci a la k'a bolofɛn bɔsi a la k'ale fana bɛna dankari ko o la o tɛ tare tare o ye tare tare ye dɛ ala k'a ɲɛ u bolo ala k'u dɛmɛ ala k'u lakana o de don fasoden ɲuman i b'o tanu kɔmuso n'o kɛra kɛ fasoden jugu a bɛ kɛ ɲuman ye a ye weleli kɛ a ka hakilinaw fɔ polisi ɲɛmɔgɔ de ko ten nɔ polisi directeur général de ko ten nɔ bingani min bɛ kɛ mali bamakɔ kɔnɔ yan bingani min bɛ ka kɛ bamakɔ kɔnɔ yan ka mɔgɔ bolofɛn bɔsi a la kolo kan ka marifa ci a la k'a bolofɛn bɔsi a la ou bien ka marifa jɔ a la k'a bolofɛn bɔsi a la k'ale n'a ka cɛdenw bɛna wuli ko ka dankari kɛ o la olu bɛna o kɛlɛ de boloda sa n b'a f'i ɲɛna ko siran a ye zon bɛ tunu sisan o bɛ tunu parce que n'a bunna sisan an bɛ lafiya sinon vraiment ni dɔ ma kɛ a ma ɲi i halala ka sɛgɛn ka wari ɲini ka ɲaɲi ka wari ɲini ka tɔɔrɔ ka wari ɲini ka kɔlɔbɔ kɛ ka wari ɲini e bɛ taa banque la k'i bɛ t'o wari ta ko ka taa k'i mago ye dɔw bɛ taa sira da e ɲɛ ka marifa ci i la k'i ka i halala bɔsi i la kelenkan gɛni gɛni fɛ ko fɛn tɛ bɔ a la ko fɛn tɛ kɛ ni polisi dɛtɛw ka wuli k'o kɛlɛ an k'a fɔ ko tare tare an bɛ ne nɔfɛ baarakɛla an b'o de tanu oui la parole est à vous la parole est à vous est une émission d'information de sensibilisation et de motivation aujourd'hui il faut motiver les agents de la police pour que u ka lakana in u ka a sabati u ka a waleya u ka maliyɛnw lakana sa ka an bolofɛn lakana k'an yɛrɛ lakana donc il faut les motiver donc ni polisi directeur yɛrɛ ko ale bɛna o kɛlɛkɛ bere ta an b'a kɔfɛ an bɛ tigɛra fɔ a kunna o kuma a n'a ka cɛdenw u k'u cɛsiri a ko la pour que i ka se ka ti i halala ta ka taa a baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ i ma jɔrɔ i ma miiri i ma siran a ye weleli kɛ a ka hakilina di non polisi directeur u kan ka tanu polisiw cɛdenw u kan ka tanu gan ni i ko bamananw ko ten dɛ ko n'i ko k'i bɛ kulusi don sama na k'i ye kumaba fɔ n'i y'a kɛ i ye koba kɛ n'i ma se k'a kɛ fana yɛrɛ k'i ye kumaba lankolon fɔ hakili la polisi directeur ka nin kuma in a tɛna kɛ kumaba lankolon ye mais a bɛna kɛ koba kɛ de koba maliyɛnw b'a lakale Aya partagé. Issa Damele, bonsoir. Abouaka Jakte, bonsoir. Aya partagé. On est ensemble. Amnyogombolo.
a y'a partager an bɛ ɲɔgɔn bolo. Polisi directeur de ye layidu di maliyɛnw ma ko yani transition in bɛ ban ale n'a ka cɛdenw u bɛ wuli k'a bila a dan na binganitigiw min bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi k'u b'a bingani u b'a kɛlɛ k'a se a dan na bɔsi tigɛna bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi bɔsi tigɛna k'u b'a kɛlɛ k'a se a dan na ko il faut que la peur change de camp parce que maliyɛnw de sirannen bɛ bi n'i taara wari ta banque la i bɛ to kɔfilɛ ɲɛfilɛ dɔrɔn la ni mɔgɔ tɛ k'i su la ni wari mugu b'i kunna i bɛ to kɔfilɛ ɲɛfilɛ de la ni mɔgɔ tɛ k'i su la ni polisi directeur ko k'ale bɛ wuli k'o kɛlɛ an t'o o bilasira ni duwawu ye o tuma an ka duwawu b'a ye. Ibrahim Jakite, bonsoir. Donc a y'a partager k'a partager a ka bɔ an k'a bila dan na. A y'a partager. Ni mun bɛ fɛ ka kuma n ka baro in kɔnɔ bi dɔrɔn o tigi ka bɔ ka kuma awɔ a bɛ se ka weleli kɛ k'a ka hakilina fɔ o kan parce que bɛɛ b'a dɔn bi Bamakɔ kɔnɔ ça ne va pas du tout. Mɔgɔ joli bɛ yen nɔ mun taara ka taa ka wari ta banque la surtout n'i ka wari kɔni n'a ye 10,000,000 sɔrɔ ka ban dɔrɔn i ni kungo de bɛ ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ bi Bamakɔ kɔnɔ bi ni e ka taa wari ta banque la 10,000,000 n'a y'o sɔrɔ mɔgɔ nin bɛ d'a kunna e ni dalen b'i kunna mɔgɔ nin tɛ d'a kunna e ni dalen b'i kunna i bɛ to kɔfilɛ ɲɛfilɛ la ni mɔgɔ tɛna na i attaquer parce que n'i ka wari ye 10,000,000 sɔrɔ dɔrɔn vagabond b'i i kofɔ u bɛ taa i kunbɛn ka marifa de ci la k'i ka wari bɔsi la ni polisi directeur ko k'ale bɛ wuli k'o kɛlɛ an t'o fo k'o barikada o tuma na ala k'a dɛmɛ ka baara in na fɛn fɛn ye saliya ye ala ka n'o don la fiyewu u k'u cɛ siri o fɛ yɛrɛ de ka marifa ci la k'i halala bɔsi la ka sira da i ɲɛ k'i halala bɔsi la ka don sow kɔnɔ ka taa cɛ ni muso sɔrɔ sunɔgɔ la k'u siri kɔl k'u bolofɛn bɛɛ ta ka bɔ n'a ye Bamakɔ tiɲɛna koyi Bamakɔ tiɲɛna nin bɛɛ de bɛ kɛ Bamakɔ koyi awɔ nin bɛɛ de bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ koyi ka taa muso n'a cɛ dalen sɔrɔ sunɔgɔ la ka marifa jɔ u la k'u bolofɛn bɛɛ ta a wari a sanu télévision fɛn fɛn bɛ se k'a ta u b'a bɛɛ ta a frigo u b'i ka sokɔnɔna ko k'a jɛ de i b'a fɔ k'i ma ko mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ni polisi directeur k'ale bɛ wuli k'o kɛlɛ o tuma k'a fɔ Bamakɔkaw ye a ye wuli sisan aw k'aw jɔ a ka taa se a ka polisi sigida polisiw ma ni a ye mɔgɔ ye a ka sigida la a dutilen bɛ maa mun na a b'a dɔn fɛn b'a bolo mais a yɛrɛ b'a dɔn tigitigi a tɛ baara jɔlen na mun bɛ se k'o fɛn lase a ma dɔrɔn a ye taa ko fɔ awɔ o tɛ juguya ye o tɛ hasiriya ye o ye k'i yɛrɛ lakana de awɔ o ye k'i yɛrɛ lakana k'i ka sigida mɔgɔw lakana n'a ye maa ye dɔrɔn aw dutula maa min na aw sɔmina maa min na dɔrɔn ko nin tɛ maa jɛlen ye a kana fila fɔ a kana saba fɔ dɛ a bɛ taa se a ka sigida polisiw ma dɔrɔn a b'a f'u ɲɛna awɔ parce que polisi ka baara a se ka kɛ ni population tɛ dɛ population de bɛ polisiw dɛmɛ u ka baara la population de bɛ polisiw dɛmɛ u ka baara la n'a ye fɛn mun ye a ka sigida la ni a ma kɛ fɛn sabatilen aw bolo dɔrɔn a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ninnu tɛ ka ko jɛlen kɛ dɛ nin bɛ ka nin wariba in bɔ min a tɛ baara jɔlen na dɛ ayi a kana fila kɛ a kana saba kɛ dɔrɔn a ye wuli a ka taa se a ka sigida polisi mɔgɔw ma dɔrɔn a k'a ko f'u ye a banna a bɛ fɔ nin ma ko fasoden ɲuman i b'i yɛrɛ kisi k'i ka sigida mɔgɔw kisi ka hali sigida wɛrɛ mɔgɔw fana kisi parce que i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sigida mun na u t'u ka waleya kɛ yen dɛ u bɛ taa kɛ sigida wɛrɛ de la donc n'a ye maa mun ye dɔrɔn ko a ma sɔn a tigilamɔgɔ ye dɔrɔn a ye wuli a ka taa fɔ a ka polisi mɔgɔw ɲɛna
comme ça olu bɛna ko sɛgɛsɛgɛ ni maa ɲɛnaman don ni maa ɲɛnaman tɛ n'a bɛ baara la n'a tɛ baara la polisi mɔgɔw n'o dɔn mais n'aw kɔni y'a ye dɔrɔn ko aw sɔmina k'a fɔ ko a tɛ ka baara ɲɛnaman kɛ nin wari bɛ bɔ min ale fɛ a ye taa ko fɔ voilà c'est de ça qu'il s'agit maman la conseillère k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye k'a fɔ bamakɔ cɛ n'a muso ye denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan n'a ye mɔgɔ ye a ka sigida la n'a ye mɔgɔ ye a ka sigida la aw dutilen don mɔgɔ min na aw kana mankan kɛ dɛ aw kana kɛlɛ kɛ dɛ a ye wuli dɔrɔn tranquillement a ka taa a ko fɔ polisiw ye polisiw b'u ka baara kɛ olu bɛ se ka enquête dayɛlɛ ten nɔ ka enquête k'a tigilamɔgɔ kan n'a y'a sɔrɔ maa ɲɛnama tɛ bingannikɛla de don wa fɛn min don wa olu bɛna karaw k'a la mais aw kana sɔn bilen tuguni ka maa ye aw ka sigida la maa mun aw ma sɔn a ye aw kana sɔn k'a tigi to yen dɛ oui aw bɛ taa lakufɔ de o de la an bɛ se ka polisiw dɛmɛ u ka baara la sinon dɔ kɛla dɛ dɔ kɛla i bɛ siran bi ka moto san ka di den ma oui moto san se b'i ye mais i bɛ siran n'i y'a moto san ka di den ma u tɛ moto dɔrɔn bɔsala dɛ mais n k'u b'a nin fana u dankari k'a nin de la u bɛ dankari k'a nin na ka tila ka taa ni moto fana ye donc e ni den tɛ kuma ye kuma tɛ moto ma donc an bɛ siran sisan ka moto san ka di an denw ma donc ni polisi directeur ko k'ale bɛna wuli k'a cɛsiri o ko la pour que o ka dabila bamakɔ kɔnɔ ne ko munna an t'o dɛmɛ a ka baara la maliyɛnw munna an t'o dɛmɛ a ka baara la maliyɛnw polisi directeur ko k'ale n'a ka cɛ dɔw bɛna wuli ka dankari kɛ o la munna an tɛ o dɛmɛ a ka baara la dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ni aw sɔmina ko karisa b'a ka sigida la a dun ɲɛ t'a la baara jɔlen na an m'a ka baara ko mɛn mais aw ɲɛ b'a la de wari de b'a kun a bɛ ka kulonkɛ kɛ nafolo la a ye taa ko fɔ polisi bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la muso ko de fɔ aw ɲɛna dɛ o de bɛ se ka to an bɛ polisiw dɛmɛ Bakari bonsoir merci beaucoup Bakari a ye weleli kɛ a k'a ka hakilinaw fɔ kuma man di da kelen da la parole est à vous kuma b'aw bolo k'a ka bɔ k'a ka hakilinaw fɔ polisi directeur ko ale bɛna wuli ka a cɛsiri lakanabaliya in bɛ bamakɔ kɔnɔ ale bɛna dankari ko o la donc aw ka fɛla ye mun ye o ko in na o bɛnnen don aw ma wa o ma bɛn aw ma wa o kan ka kɛ wa o man ka kɛ wa a ye bɔ a ka fɛla fɔ La parole est à vous. La parole est à vous est une émission d'information, de sensibilisation et de motivation pour un Mali fort. Yes, c'est ça qu'il s'agit. Pour un Mali fort. Barakelaw ka tanu sa wasa fugari ka wuli ka dɔ kɛ. Ah oui, oui. Il faut que zon fana ka ɲangi de pour que mɔgɔ ka ta suyɛni kɛ suyɛni ka dabila. Il faut que zon ka ɲangi kalabanciw ka ɲangi binganikɛlaw ka ɲangi ɲangini belebele ka ta ka da u kan pour que suyɛni ka dabila kalabanciya ka dabila namara ka dabila ni polisi directeur ko k'a b'o k'a ka kɛlɛkɛ bere ye k'a b'i cɛsiri o ko la maliyɛnw aw bɛ se ka a dɛmɛ cogo jumɛn maman la conseillère k'o fɔ ɲɛna a ka dɛmɛni fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn a ko la n'a y'a ye a ka sigida la aw sɔmina ko karisa filɛ nin a bɛ ka kulonkɛ kɛ nafolo la aw dun ɲɛ b'a la a tɛ baara jɔlen na oui c'est ça qu'il s'agit a tɛ baara jɔlen na a tɛ jago la a bɛ ka wari in bɔ min oui ɲininkali gɛlɛn a bɛ sɔrɔ ka wuli dɔrɔn ka taa se aw ka polisi sigida la polisi mɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna ko dɔ b'aw ka sigida in na aw ɲɛ b'a la cogo min na nin aw fɛ maa ɲɛnaman tɛ dɛ donc polisiw k'a ko lajɛ ou bien a y'a ye mɔgɔ kura dɔ nana aw ka sigida la a mɔgɔ kura in a kɛcogo ma aw kunkolo minɛ a ye wuli aw ka taa se aw ka polisi sigida la mɔgɔw ma a k'a ɲɛf'u ɲɛna voilà a bɛ nin de ye aw ka dɛmɛ ye
C'est comme ça la participation du peuple pour traquer les voleurs, pour traquer les malfrats. Yes, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, maman la conseillère, police directeur ka ni kuma in a diyara n ye cogo min na n ko n b'a partager ni n ka fanuw ye nka fɔ n ka fanuw fana ɲɛna minnu bɛ Mali kɔnɔ ayi n'aw sɔmina maa la dɔrɔn a ye wuli ka taa se a ka sigida polisi mɔgɔw ma a ka f'u ɲɛna o de ya aw fana ka dɛmɛ ka ɲɛsin u ma o la police directeur ko il est temps maintenant que la peur change de camp. Voilà. Parce que malon de siran. An se ka muso sanga dan dema siran kama. An be siran kata 10 millions bɔ bi banque kɔnɔ. Ni ye 10 millions bɔ bi kata 15 millions ou 20 millions bɔ banque kɔnɔ. Marifa de be ci la k'i ka wari minɛ la. An be siran. An be siran. Ale kuma la su dɔ mana se i kelen binganikɛlaw bɛ bi kan. An be siran. Donc ni polisiw ko k'u b'o k'u ka kɛlɛkɛminɛn ye ka wuli k'u cɛsiri k'o kɛlɛ maliyɛnw an ka wuli an k'u dɛmɛ a la juguya t'o ye hasiriya t'o ye ɲɛngoya t'o ye mais o ye k'i yɛrɛ lakanda k'i sigiɲɔgɔn lakanda k'i ka Bamakɔ bɛ lakana parce que souvent u bɛ taa suɲɛ ka na mara e kɛrɛfɛ ah oui u bɛ bɔ Lafiyabugu ka taa cɔni kɛ Amudala ye ka na n'o fɛn ka na mara e kɛrɛfɛ e ɲɛ b'a la mais e b'a fɔ ne ka sira tɛ a foyi tɛ se ma ne balimamuso ne balimakɛ i ka sira don dɛ i ka sira don bi i ka sira don sini k'o f'i ɲɛna k'o jɛya i ye parce que n'i y'u ye u bɛ taa maaw faga ka na n'a bolo fɛn ka na mara e ɲɛ b'a la e ma wuli ka fɛn fɔ a hakɛ b'i kan dɛ awɔ a hakɛ b'i kan dɛ i bɛ se ka a bali cogo min na ka taa se polisi la k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka waleya e kɛrɛfɛ e m'a faamuya dɛ donc ni polisiw mɔgɔw bɛ se ka na a fɛngɛ u bɛ ɲininka o ye jumɛn ne sigiɲɔgɔn n b'a ye su fɛ a bɛ nin kɛ tile fɛ a bɛ tilen ka sunɔgɔ su fɛ a bɛ taa fɛnw ta ka na n'a ye n y'a ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ n kɔni t'a dɔn a b'a bɔ yɔrɔ min na mais n nana fɔ parce que n t'a dɔn a bɛ ka dɔ de faga k'o bolofɛn bɔsɔ la wa a taara bin dɔ de kan k'o bolofɛn bɔsɔ la wa ani ne kɔni ma kɛ ala ye k'o dɔn mais a wale mun kɔni don kɔni ne b'a dɔn a tɛ baara la a tɛ baara jɔlen na ko bɛ se ka nin fɛn ninnu d'ale ma polisi bɛ wuli u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ oui c'est de ça qu'il s'agit. Mamadou, bonsoir, ça va? Donc a y'a partagé a k'a like ni mun fɛ ka bɔ k'a ka fɛla fana fɔ la parole est à vous. Ko kuma man di da kelen da donc an bɛɛ ka bɔ an ka hakilinaw falen polisi directeur a ko k'ale bɛna lakanibaliya bɛ Bamakɔ kɔnɔ k'ale bɛna fu siri o dan na k'ale bɛna fu siri o la dɛ donc maliyɛnw an k'u dɛmɛ u ka baara in na pour que lakanibaliya fu ka siri a la parce que vraiment trop c'est trop n'i taara banque la ka t'i ka wari ta e bɛ to kɔfilɛ ɲɛfilɛ la ni mɔgɔ tɛna na s'i ma n'i y'i ka wari ta k'i bɛ taa sugu kɔnɔ ka taa sanni na i bɛ to kɔfilɛ ɲɛfilɛ la ni polisi sera ka dangarikɛ ninnu na ka sonyɛni ban o bɛ fusaya ko la dɛ bingani bɛ Mali kɔnɔ bi Bamakɔ kɔnɔ yan bi n'o bingani sera ka dabila a bɛ fusaya ka mɔgɔw tarabaso k'u bolofɛn bɔsu la n halala n sɛgɛnna ka wari mun ɲini n ye ɲɛni mun kɛ ka wari mun ɲini ka tɔɔrɔ mun kɛ ka wari mun ɲini tilenkan gɛni fɛ kabini n ka wari bɛ dɔrɔmɛ 2 la n k'a kɛ dɔrɔmɛ 10 ye k'a kɛ dɔrɔmɛ 20 ye ka na se 100 ma ka se 1000 ma ka na se 1010 ma ka se 20 ma ka na se 11000 ma ka na se 12000 ma dɔw ka se ka wuli ten tilenkan gɛni fɛ dɔn ka marifa cire na ten ko paw ka ne ka 12000 ye k'a bɔsi na ka danganikɛ nin na ka tila k'an ka nafolo ta ni polisi dɛtɛ ko k'ale bɛ wuli k'o kɛlɛ an kan k'a fɔ ale ma dɛ k'a dɛ ka janjo fɔ ale kunna ani janjo ka kan parce que o de fɔlɔ cɛbaw kan ka fo baarakɛlaw kan ka fo n'o kɛla fugari bɛ wuli ka dɔ kɛ
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aye woleli ke akaka hakilinandi aka. Aye woleli ke akaka hakilinandi. Aka hakilinandi jumeni nkwena. Police directeur mena ne kele kura mun bolo daba mako kono. Ka bingani ngelo. Ko lu che ka tu fule aka selu kono no. Oui. Police ka bingani ngela ka dankar kolula. Anta fuga alhamdulillah. Anta fuga alhamdulillah. Okuma ay wala like akaka hagil non di ay wala like akaka hagil non fo anga doni lame wala anga cheboton sa chebokartonu donc anga chebokartonu kangan janto malina surasu polisu gendarme kangan janto malina de oui parce que là on va de boulot malin te clan au bord de boulot de donc on va tester de ambako population bako funin clé on va tester ala la na baga tugu on va tester malion bako ay wala like akaka hagin nan fo obje to ko jino ka police directeur ka ademe ni mbaraina ay wala like akaka hagin nan fo obje ka deme jumel la se police directeur mani ko ina police directeur ko alebna wuli ka o chesri pour que la kana bala me bam ko kono ka dangar ko la obje ka deme jumel la sa made ay wala like akako deme fo ay wala like akako deme fo aw se ka deme jumel la se police directeur ma anaka chedon ma o ko ku bna wuli fami la kana bale ba mo kono bingani juguin boshin tigina sheni juguin ka dangar ko la ko bampo ba mo kono aw se to go aw ka deme mi ke munye aka deme bi ke munye ayo wala li ka aka deme fo ayo janto malina ko malion ka janto malina de malion ka janto malina donc aya janto malin kana clan flyer aya janto malin kana tonomada aya janto malin kana fere aya janto malin kana jenge mate ka kono sanga bo wa ka janto malion fanana donc masakao baraka be malien ko de sino français ese ka en clan français marché kana ni shekele anga jamana en kono o masra sura bolo
aye pique ka pake France marché baraka be Mali na de baraka be Mali na wa Malion anga mbolo di nyogoma anga do ndakelen fe anga bo dakelen fe anga wuli anga bara yinke anga faso injo faso plate mo la de faso kele be mo la anga faso injo anga kan faso infe yanyo anga janto malina kata président colonel Assimi Goïta la anaka premier ministre Sougalu Kougala Maïga faut kana bla ne yere la peuple du Mali classe politique anga mbolo di nyogoma Mali anga jo anga dugu genga bon Mali nkono français ya dugu numéro 1 wa dugu fla ta nako ale da njugu ye parce que mamu mbene ga jamana kono san shegi kabini deme ka keleba ale masegi deme ka keleba ale bi kila ka foto ke kan ta mo wala no fe pour que mu mena se ka farale kan ke deme ka keleba abe fo nemma jugu ko na ko ko ni jugu wala français ni jugu de kan ke ko na fo na ba an fe ka so ata an fe aya danto malina aya danto malina Malion tani muso demseni makoroba anka wuli anga mbolo di nyogo ima anga jamana njo anka na son jamana nga klan anka na son jamana nga tono mada wa anka na son ka jamana infere anga fanton lakanda anga desebakato lakanda oui nyemogo ayo wuli akaka boroke nyemogo ka wuli ku ka barake en tout cas police directeur ay kuma ba mun foni Malion anga wuli anga deme parce que afola ko bongen dengan tise ka belata ko kono kulu jere ne be bifo na ya anga lakan to police doroma utisi parce que anga ta uma maintenant wula ka faro uka lakanai abe srasro oui nan faraluka anga lakana abe srasro ambe se ka bara jumenke ka police deme anga lakana la oye kata fo anyi karsaye abika munke amai anya karsaye ambika siga la anya karsaye abetani no anya karsaye ode amsaka polisu dema ode la me bini talabi kibita zo nyini ubado tiki ko kalabanchi do ko zono ko bingani karado ko boshin tiginado malien a ofo leta don ayi netinindo ne malila kan tigi hey na mo dabla na ma coopérer na ma polisu deme bingani dabla de na ma polisu deme ko barala boshin tiginati dabla de na ma polisu deme ko barala kan anga moto boshana kan an fulo boshi anna ka doan kan an sur kol kan an profond be cheka bonaye na ma deme polisu kan ati dabla de oui dono ne bobo jamana wereka kan anga jamana ko demson ta ka faru gereka kana ne bandiya nye Mali kono ni ni bandiya be bobo ko ni ya sege ni ya abandi fenfe na minena ibita soro jamana kono wera doni na no kana na abandiya ye mbama ko kono ya pour que aka seka dabla na ye duna ye aw kerefala la duna mu amma soye a segala la dro ayta plus la kata kufo oui ayta plus la kata kufo allez c'est ça réseaux sociaux no ye Facebook ye ko rencontre intime secrète donc me go kala c'est pas un togolais ko un malien togolais hein allez bien sigi aka jabaran ko fe ne beta salima ko rencontre secrète kam photo chama abochi chewerema no che ni na photo jalo che o ba wele o bo wari sarale no mena be mun fanana ne fana wari sarale o kala le ka suguye o ya le ka suguye donc en dombere so sans fait ale bu okun jantan to wala hein kana Facebook jana ke ore communication touré akanga fure parce que nimbe de cybercriminalité communication touré kanga fu ukani wale na ukani wale inkaka asega
Donc an de fois les rencontres là, quoi rencontre blanc et quoi là, les rencontres amoureuses là, à bayer ne va pas quoi faire. Et puis tout ça c'est des escrocs à baie togolais ivoiriens de campagne ni tano. Bon au lieu de mana ko nu fana Bamako Mali kɔnɔna nɔ k'an ka denmisɛnninw dege nin ko ninnu na sinon an tɛ ninnu ko ninnu dɔn ayi an tɛ ninnu dɔn ninnu bɛɛ bɛ bɔ Côte d'Ivoire Togo Benin Ghana de ka na n'a ye Mali kɔnɔ yan donc ni an ka police directeur ko k'a bɛ wuli ka dankari kɛ ninnu ko ninnu na maliyɛn bɛɛ kan ka fara a kan normalement tout ce qui est rencontre sérieuse là sur le Facebook sur les réseaux sociaux là an kan k'a bɛɛ dénoncer kelen pour que dankari ka k'a ko ninnu na trop c'est trop dɔ kɛra jajiri fasala ko i sigilen bɛ so kɔnɔ na k'i denmuso tɛ bɔ mais i denmuso bɛ ka fɛn mun kalan Facebook sanfɛ ala dɔrɔn de b'a dɔn i sigilen bɛ so kɔnɔ na k'i denkɛnin tɛ bɔ k'i denkɛnin ko a ma 18 ans sɔrɔ fo k'a tɛ bɔ mais Facebook a bɛ Facebook sanfɛ a bɛ mun kalan na Facebook sanfɛ ala dɔrɔn de b'a dɔn han a ye nin ye dɛ k'a cɛ ni muso k'u bila en contact olu bɛ taa ɲɔgɔn ye chinois bariniw na olu bɛ taa ɲɔgɔn ye maison close la olu bɛ taa ɲɔgɔn ye maison de passe kɔnɔ cɛ bɛ wari d'ale ma muso bɛ wari d'ale ma toto bilalen ah ko ni mɛnna la don ko don o don ye zon ta ye don kelen fɛntigi ta ye polisiw taara ale tɔmi a sigilen a ka so kɔnɔ fo ɲamana nka a bɛ fo ɲamana mais a bɛ tiɲɛni kɛ fo Kati ale sigilen bɛ fo ɲamana mais a bɛ tiɲɛni kɛ fo Kati a b'i denmuso a b'a ta k'a di cɛ dɔ ma e tɛ bɔ a la kalama o yɛrɛ hɛrɛ mais depuis Facebook nana denmisɛnninw tɛ maakɔrɔba bonya bilen a kan ayi u tɛ maakɔrɔba bonya bilen a kan n'u kɔni y'a kan dɔrɔn ayi u t'a ɲini yɛrɛ k'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ u b'u ka manamanakan in fɔ e ɲɛna de u b'u ka manamanakan in de fɔ e ɲɛna bonya Facebook ye Bamakɔ denmisɛnninw tiɲɛ dɛ Facebook ye Bamakɔ denmisɛnninw tiɲɛ o tɛ na Facebook kan pour s'informer o tɛ na Facebook kan pour apprendre mais au tena Facebook quand même pour avoir des relations d'affaires mais olu bina Facebook kan janaya sira dɔrɔn de kan janaya faut dire le mot comme ça janaya sira u bina Facebook kan o dɔrɔn de la u tɛ fa filanto u tɛ ba filanto u tɛ kɔrɔ filanto n'u ka bɛrɛ sira mun ma dɔrɔn u b'u kungo f'u ɲɛna ayi a bɛɛ kɔni ye n'a ye invitation ci i ma ne y'ale ka invitation accepter ka ban dɔrɔn ale hakili la k'i jarabilen b'ale la de ayi mɔgɔ bɛ wele sa e bɛ wele mɔgɔ bɛ écrit sa e bɛ écrit n'i y'a fɔ a na togo togo non a t'a faamuya dɔw kɔni hakili la ko les amitiés sur Facebook la ko égale amitié réelle e ala amitié virtuelle n'est jamais amitié réelle i ti maa min dɔn i ma deli k'a ye i t'a kɛcogo foyi dɔn mais e bɛ sin k'a écrit dɔrɔn c'est parce que a y'i ka amitié accepté dɔrɔn paf i bɛ sin ka konoriw sɛbɛsɛbɛ a ma ten nɔ konori bonya de banna Mali kɔnɔ mɛnɛ Facebook nana ka na bonya ban pewu Mali kɔnɔ Facebook ye Mali danbe bɔ la pewu n'i kumana dɔrɔn e t'a kan dɛ mun y'e bila sanfɛ ne t'o ɲinɛ mun b'e bila sanfɛ bon nous on est là pour sensibiliser les jeunes ni manamana ko ninnu u k'a dabila voilà fa filan tɛ dɔn ba filan tɛ dɔn i ka kɔrɔ ni minnu ye hali san 100 parce que u ye invitation ci ma dɔrɔn e y'a accepté dɔrɔn u bɛ manamanakan f'i ɲɛna donc o tigi de fana minɛna polisiw fana fɛ o tɛ belebele o ye belebele dɛ parce que i b'a teri kɛ n'i mɛnna i ka ko la i bɛ taa nafɛ o donc ale ka baara tun ye mun ye musomaninw b'u foto lankolon ta k'a ci ale ma a b'u ɲɛda ni masque mais k'u fariso u si ni u fɛngɛw o bila kɛnɛ kan a b'o publier cɛw fana b'o ye cɛw b'ale wele k'a fɔ i ye foto minnu bila sisan nɔ nin karisa nin diyara ne ye ne bɛ fɛ i ka o karisa ka numéro di ne ma maintenant ni e y'o fɔ pour que ale ka numéro di ma i bɛ 800 de d'a ma fɔlɔ donc n'i ye 800 d'ale ma ale bɛ sɔrɔ ka karisa ka numéro di ma n'a ye karisa ka numéro di ma o bɛna sɔrɔ a bɛ karisa fana wele o n'i ka numéro di karisa ma a bɛ n'i wele donc ni i ni karisa bɛnna kan maintenant muso fana bɛ ale fana ka wari d'a ma
Maintenant, selon le prix, avec un pourcentage de la boca. 15 000, à la de là, 30 000, à la de là, il faut dire. Comme elle est tellement que Anna de la Cabla. N'y a pas de n'a qu'un muso doye, au muso de la Che Cosebe. Donc, c'est un choco au muso, à choco à l'emaché à l'eau à faina. À quoi est un muso doye, il y a photo là, pour vraiment au muso à Jarane Cosebe. Ne be fait, il faut muso, il y a contacté d'inema. Ne te fais pas mal, ne be fait qu'à sévère de Kenani, parce que Jarane ne be fait qu'à sévère de Kenai. Donc, c'est ça, allez, numéro de Gemma. Maintenant, ko cheka aleka warsara ko muso fana kale ka warsara muso ko ninte ko amamum fone nintoye ni yesse basirade ni mega ne yina se basirade ka donc an sega warsara ako muso ma ko fo muso kale ka warsara parce que na fo che parce que atte fone mo kan di chama ni chama ka ke mashigindi ni che ke mashigini di maintenant abaso ka te fone mo di chama. Maintenant, comme tu as un museau fait Sébastien de Can. Donc, museau de Gossan, comme il est Sébastien de Nete Wardi. A comme mon museau te Wardi, Kofo Muso Kaleka Wardi. Muso Goko no, ni est Sébastien de. Donc, c'est ça, mon gars museau là. A Natsan a toka museau photo blasisa. Parce que n'a eu photo blas, a benera masque. A benera douga, pour que visage à te visage avec face de la matin qu'on le boit. Donc, on a muso photo de Boston avec le visage à mot au masque. Ah, muso fana quoi, ma casa, comme ma ben cande. Comme on a une photo pour quand il y a fana boada. A quoi qu'on y a la fitinine. Qu'on est muso malaka war dalema. Calebe muso photo de bon muso, et basque une photo mon bolina, calebo blanc et de ce sans fait. Calebo publié de ce sans fait. Qu'on y a donné comme muso averti. Maintenant, ni muso malaka avertissement, mais allez bas publier. Le soso besan fait muso fana ko kito ko ni mina teme ni mina dansa ko abeka dansa ko donc muso fana wula kata suka police sola ka plainte déposer ka donc ko la ko nyefo muso fana ko ni ye parce que ati là il kala 18 ans yo il kala 16 ans yo il kala 15 ans yo ayene ko na dro ko relation ko rencontre sérieuse secrète là. Allez bien, il y a une photo de Tchalema. J'ai une photo beau là, photo sexy beau là. Donc, nous, Tchalema, allez bien, pour venir à Bodatugo, car à Tobla, tu as fini fait. Donc, bon, quand le fana c'est le côté où la donc, c'est ça. Ou nous avons dans la blende, aïe, ou dans le bana. Aïe, ou tout dans la blende au bana. Donc, c'est ça, on veut photo de children avec le numéro de téléphone. Kobe Dougla, Dougla, Bekola. Ne demana ye Facebook sanfɛ a ko su bɛ Facebook in sanfɛ u kan ka se ka don ka ninnu bɛɛ woloma kelen ayi ninnu kan ka tari dɔ ka t'u di Ture ma parce que nin kan ka bɔ Facebook kan ne parce que les enfants sont sur Facebook an dɔw bɛ Facebook sanfɛ parce que i se k'a bali hali n'i ye téléphone fitinin dɔ sɔn ka d'a ma a bɛ taa tigɛ ka téléphone minɛ k'a lajɛ oui maintenant télé t'u bɔ bilen Facebook TikTok, WhatsApp, à bête de bas sans fait. Alors qu'un don qui parce qu'on est là qu'on est parce qu'on me sait quand il y a kishi. Mais un don est à la bolosa, alors qu'un don est kishi. Sinon, à bête de Facebook sans fait. Ou à Timanu d'Obeno, ou te bas flanto, ou te corps flanto. Un mousson d'offre à Beno, ou te fan flanto, ou te alimoke flanto. Ah, ni quoi qu'elle a là. Okma nimpolo n'y a moro wilila, ni quoi qu'elle a là. Un coup de main. En sénat en démarrant là. Oui, parce que fin de béquet Facebook est sans fait. Faut nous ma. Facebook est là, c'est que la mon camarade, tu peux blender. Parce que nous sommes robes coffre. Ils ne sont robes par Facebook. Abonnez-vous Facebook. Ils ne sont robes par WhatsApp. Abonnez-vous WhatsApp. Mais fin, tu m'as vu de bêta qu'à ça. Imagine une famille. Fio. En comptant la délicate. En taille la délicate. Pour nous balayer, Zoumana, bonsoir. En taille la délicate quand. An bɛ mɔgɔw waaju a kan walisa ala ka hakili ɲuman di anw ma Mali danbe ka sigi. Achata Conte, bonsoir. Oui, c'est ça qu'il s'agit. On est sensibilisé. On est sensibilisé. Donc la parole est à vous. Kaka wele like, aka ka hagnon di.
Mali tiɲɛnen don dɛ. Polisi directeur ko k'ale fana b'o ladon ta maliyɛnw ye ko ni ala na kira sɔrɔ a ma ale se n'a damayira a bɛna o da kɛnɛ kan sisan walisa la peur change de camp ko peur ka bɔ population yɔrɔ la ka taa zon yɔrɔ la peur ka bɔ population yɔrɔ la ka taa zon yɔrɔ la ko siran o siran n'o bɛ maliyɛnw dusukun na a bɛna bɔ maliyɛnw dusukun na ka taa zonbaw dusukun na binganikɛlaw dusukun na kalabanciw dusukun na minnu bɛ bɔsi tigɛ n'a kɛ bamakɔ kɔnɔ kilengan gɛnni fɛ ka marifa jɔ i la k'i halala purji la ka marifa jɔ i la k'i halala tarabaso ka b'i bolo ko foyi tɛ bɔ a la parce que marifa b'olu bolo polisi directeur ka wuli o kɛlɛ kɛ o tuma na an ka fara polisi directeur kan k'a dɛmɛ nin baara in na an ka fara polisiw kan k'u dɛmɛ u ka nin waleya nin na pour que lakana bɛ se ka segin cogo min na bamakɔ kɔnɔ. Les étrangers là qui viennent, les étrangers mal intentionnels là, oui, les Ivoiriens, les Togolais, les Ghanéens et les Béninois là, ou les gens qui sont venus mal connaître, ou les blancs qui sont venus à Kafarou Iraka, kana ni idée, nous parce que ni idée ce qu'on te sait malon kuna, malon te ni idée ce qu'on nous donne, nous me voit faire kana. Donc il est temps maintenant anga police ka wuli ka tatu ko fe mo ko nuna, ou atike ni population ma fara polisiw kan dɛ parce que o bɛ taa jigin aw de kɛrɛfɛla la yen u n'aw de bɛ sigida kelen na donc a ye bɔ a k'u dénoncer a ye bɔ a k'u kofɔ a ye bɔ a k'u kofɔ o de la a bɛ se ka polisiw ka baara nɔgɔya u bolo hali n'i y'a ye ko rebelle bɛ ka dankari kɛ an ka mɔgɔw la c'est parce que quelque part dɔw b'a la ka rebelle ninnu ka dogo sinon rebelle tɛ se ka na ten nɔ paran ka tɛmɛ ten o bɛ to munumunu de la mɔgɔw b'u ye o n'a y'u ye munumunu na yanni u ka opération kɛ fɔlɔ a ye commencé a ka to ka faamaw bɔ a ko kalama o bɛ taa aw fɛ yen nɔ ka taa aw nɛgɛ ni moto ye ka taa aw nɛgɛ ni wariw ye mais ka tila ka segin ka na aw balimaw de faga ka na aw sinjiw de faga ka na aw kabilaw de faga hey hali ni i fa kelen ba kelen ɲɔgɔn ma sa ni maliyɛn den kelen sala kɛ o y'i fa kelen ba kelen ɲɔgɔn ye ah oui maliyɛn égale maliyɛn maliyɛn ma bɔ maliyɛn na dɛ fa kelen ba kelen mali de ye an fa n'an ba ye mali de ye an ka duba ye donc duba kɔnɔdenw an kan ka ɲɔgɔn minɛ de ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ ka ɲɔgɔn lakanda an kan ka ɲɔgɔn kisi n'i y'a ye jadisiw bɛ ka fɛrɛ an ka villageois ma quelque part villageois dɔw ye complice de oui faut k'a fɔ quelque part villageois dɔw ye complice de sinon u tɛna ten cogoya la o kana sin ka bala aw la ten dɔrɔn ayi u b'a Dakar sigi fɔlɔ donc an ka vraiment yɛrɛko an ka yɛrɛko dabila an ka kɛ maliko ye an ka yɛrɛko dabila an ka kɛ maliko ye an ka yɛrɛko dabila an ka kɛ maliko ye n'o ma kɛ mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a tɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ dɛ mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a tɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ fo an ka sɔn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ ka ɲɔgɔn lakanda oui ne y'a ye sisan nin bɛ ne ka sigida la dɛ nin tɛ maa ɲɛnama ye maa min yɛrɛ dɔ fɔ maliyɛn yɛrɛ tɛ fɔlɔ yɛrɛ mais a bɛ ka wale minnu kɛ waleya ɲuman tɛ n bɛ wuli n bɛ taa fɔ polisi la mon voisin la ne ma da la dɛ ne ka sigiɲɔgɔn in ne ma sɔn a ye i b'i yɛrɛ lakanda i b'i ka sigidala mɔgɔw lakanda o de fɔla donc a y'a partager a y'a partager a y'a partager voilà c'est de ça qu'il s'agit donc an ka weleli kɛ k'a ka hakilina fɔ a ye weleli kɛ k'a ka hakilina di a ye weleli kɛ k'a ka hakilina di aw ka hakilina ye jumɛn ye an bɛ se ka polisi directeur dɛmɛ cogo jumɛn nin baara in na oui polisi directeur ko il faut que la peur change de camp voilà qu'il faut que siran a ka kan falen a ka bɔ maliyɛn denw na sa a ka taa se zonbaw ma voilà binganikɛlaw fo que binganikɛlaw de ka siran sisan parce que polisiw mɔgɔw bɛna baara mun boloda sisan il faut que binganikɛlaw de ka siran sisan voilà u ka siran ko polisiw bɛna na u minɛni daminɛ sisan nɔ
binganingalo kan ka siran san ko police bina no umina ni damne donc na ya ye munu bala ka moto te barla moto be ka so fa haye ay wala ko tikla mako fo ça ay wala ko tikla mako ko fo o de fola c'est ça qu'il s'agit donc elle membe 21-11 donc bamana men ko kurun sera tienga awo kurun sera bon port donc R c'est là donc bita ambo nyangriya donc j'espère que famille sera là pour là donc pour le directeur ko qu'il faut que la peur change de camp ko peur que la population yorola kata zombo yorola le nom les malfrats de tout genre malfrats on a malfrats do abere bola zombo la binganingala bola boshin tigina da fana bola donc il faut que o ka changer de peur ka changer de camp donc au lieu de bina jorodam na san au lieu bina sirandam na sisan non voilà il faut que ka siran donc kaka bo aka hakilnanti obse kamunena population obesaka de medme dom pour sumani koina parce que ni mbara mun plata na ne nkela ni anga lafia de are ni na kika kesini konko kibita so do tasra de nye do ni pour sumo ko be ni be de dabla anga boku de mede anga boku de me donc oro kumbembi ka fo police d'être nyana ko mali population bebe de mekela kanya shama ka ubuna bara mun damina ne no ka population lakanda ka population kisi bingani ngalo toroma ko ala ku yela lakanda bara en konnana ala ku deme ka ake wasai kake sankortai kake kuna wele bolo voilà c'est ça qu'il s'agit Otea voilà donc aya partager aka liker aka a commenter voilà c'est ça qu'il s'agit aya liker aka partager aka commenter o de ba to ne rebe courage soro donc do kana nouvelle dauma voilà awo ay barakala ko nga tonu sa anga barakala tonu wala no ka do fuaro wi ka doke son de baraka balena malin ko ne ne ko ne mali de visike baraka balia dungo juguya ne ko mali de visiko de baraka balia dungo juguya mais c'est nyaay sa no baraw bi ka buluda munu ye dungo juguya kene ufuna be ka no me ufuna no be ka mine ni dungo jugu ya no kelela ka baraka bala fana ka kele parce que au fana il faut que amna no fana débat yo baraka bala ngon malonga baraka bala muna no débat fana yi oui au débat bina le Kébé bonsoir merci beaucoup Kébé Zoumana Koulibaly bonsoir ah oui monsieur Kébé a partagé merci beaucoup Kébé. Oh, c'est ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, là, il partagé à liker, à commenter. Au fanabato, courage de donner la carte. On a un petit dongo donc nouvelle parce que les nouvelles belles de parce que tellement que la canne balai que mec malion il est traumatisé. Avec femme parfait. Motuka au bala, suguka au bala, sikasuka au bala, kaika au bala. Wa moko ya taka juguna baye bon moko tabi lama ni itra 10 millions ta bangla marfa de bejo ila ni itra 20 millions ta bangla marfa de bejo ila ni be moto sanfé ou bi trabasu katani moto ye ni ala faralika ini mebo ni ala ma farika ini rabita dafe fo moko be sansan kam sanga du dema ni procès data ko ka be wili ko keleke malien population malien ayo bo aka police dem ko ni baray na koy lakana balia ambere simbala koy wa na me fe ka lakana balia en kele fa ambere fana kan ancien do ala pour que après ka sans sur to ko binda oui c'est ça qui s'agit donc wa akabo après ka police deme
ka lakanabaliya in k'a kɛlɛ cogo min na nin a ka bɔ a k'o fɔ maa ma bɔ maa ma kuma donc ça veut dire que aw t'a dɔn a kan ka polisiw dɛmɛ cogo min na pour que ka se ka lakanabaliya in kɛlɛ ou bien aw hakili la ko polisi dɔrɔn de ka baara don k'aw ka baara tɛ ayi dɛ n'a y'o bila aw kunna dɔrɔn a bɛ fili la dɛ n'a y'o bila aw kunna dɔrɔn a bɛ fili la parce que aw de bɛ polisiw dɛmɛ ka lakanabaliya in k'a kɛlɛ kɛlɛcogo cɛɲi na kɛlɛcogo ɲuman la oui anw population de bɛ polisiw dɛmɛ ka lakanabaliya in k'a kɛlɛ kɛlɛcogo ɲuman na a cɛɲi fana na o cogo jumɛn na ka taa s'u ma k'a fɔ an ka sigida la kamalenin dɔw bɛ yen nɔ an ka sigida la sungurunin dɔw bɛ yen nɔ an ka sigida la cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ an ka sigida la musokɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ a kɛɲɛ man diya nafolo min b'a bolo n m'a ye o baara la a bɛ ka wale mun kɛ a ma ne diya o la n'o kɛra dɔn polisiw bɛ wuli ka t'u ka baara kɛ i yɛrɛ kisi k'i ka sigidala mɔgɔw kisi o ye baraji de ye koyi silamɛya la ko n'i ye mɔgɔ ɲɔgɔn kisi k'i bɛ barajiba de sɔrɔ donc i ye barajiba de sɔrɔ ni e maa min kɛra sababu ye k'a to polisiw ka se ka u bolo da gankisɛriw kan bandiw kan vagabɔnw kan malifaraw kan i bɛ barajiba de sɔrɔ oui parce que i ye mɔgɔw lakanda i ye mɔgɔw ni kisi ouais fo an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de dɛ i ye mɔgɔw ni de kisi donc o de tun ye bi baro ye donc an bɛ bi taa an b'o bila yan parce que ne kelen dɔ de bɛ kuma na ɔ kuma dun man di da kelen da n sɛgɛnna tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la donc a y'a partager n ye kɛbɛ ye k'a partager voilà kɛbɛ y'a partager merci kɛbɛ j'ai pas vu Zumana Kulibali m'a partager dɛ ɲɛ t'a la a m'a partager Zumana Kulibali i m'a partager dɛ oui il m'a partagé Zumana Kulibali m'a partagé Mamadou fana m'a partagé Mamadou bonsoir à toi mais m'a partagé Bakari de Nyoko fana m'a partagé Bakari de Nyoko elle m'a partagé m'a ye Ibrahim Mariam Jakite ale fana m'a partagé mais Abouaka Jakite ale a partagé Abouaka Jakite bisous à toi ouais Abouakar a partagé Issa Dambélé elle m'a partagé Issa Dambélé elle m'a partagé et Bachili fana m'a partagé Bachili Mamet elle fana m'a partagé oui Issa Dambélé m'a partagé Kulibali Mamadou fana m'a partagé Adama Jalala elle fana m'a partagé oh n'a m'a partagé de ngo de be courage de ne fana na hein oh aw fana ka partager o de fana bɛ courage donner la pour que ne fana bɛ se ka n ka baara kɛ cogo min na ka to ka kunnafoni di aw ma ka to ka baarakɛlaw fana tanu ka to ka baarakɛlaw tanu k'u bilasira oui donc f'an ka to ka partager voilà donc n bɛ aw bɛɛ fo n ye minnu fɛn fɛn tɔgɔ fɔ sisan n ka foli b'aw bɛɛ ye minnu y'a partager n ka foli belebele b'olu ye minnu y'a like n ka foli b'u ye minnu y'a commenter n ka foli b'u ye minnu bɛ k'an filɛ fana n ka foli belebele b'aw bɛɛ lajɛlen ye donc n b'a fɔ an ɲɛna ne Maman la conseillère ne Maman nationale ne Maman Africa ne Maman la voix des sans voix toujours ne encore ne n bɛ n balima cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo surtout minnu ko k'u bɛ baara kɛ baarakɛlaw olu de bɛ fo olu de bɛ tanu pour que fugari ka wuli ka dɔ kɛ sɛbɛkɛlaw olu de bɛ fo olu de bɛ tanu pour que baarakɛbaliw olu ka wuli ka dɔ kɛ minnu ko tiɲɛ kilennenya olu bɛ fo olu bɛ tanu pour que yuruguyurugumɔgɔ namaratɔmɔgɔ zon kalabanci binganikɛlaw olu ka se k'a dabila voilà c'est ça qu'il s'agit donc bon bɛɛ fo aw bisous aw bisous assalamu alaikum à la prochaine.